Ano, diri sa hipodromo. Soda. Indot kaning hipodromo. Araw. Barangay hipodromo. Ato tanaw nun sa suod diri. Tong wala pa naka suod diri sa barangay hipodromo. Biar pakai kaksi. Maayong adlaw mga kalakaw bay karon no atong suroyon ni ang usa sa mga karaan nga barangay dinhi sa Cebu City. Mao ni ang Barangay Hipodromo. Sa unang tan-aw ordinaryo ra siya no lugar nga daghan og mga balay, negosyo ug mga sakyanan nga naglabay. Pero kung atong balikon ang kasaysayan, lahi day kayo ang dagway niini kaniadto. Ang ngalan nga hipodromo nagikan sa Spanish nga pulong nagpasabot og karirahan sa kabayo. Kaniadto kini nga lugar nahimong sentro sa horse racing diin daghan mga Cebuano ang magtapok aron motan-aw og maglingaw-lingaw. Sa paglabay sa panahon, nawala na ang karirahan og napulihan kini sa mga dalan, balay og mga negosyo. Bisan wala na ang racetrack, nagpabilin gyapon ang ngalan nga hipodromo isip usa ka pahinumdom sa kasaysayan niini. Karong panahon na ang hipodromo usa na sa mga aktibong komunidad sa Cebu City. Daghan kang makita nga gapmayng negosyo, kan-anan og mga lumulupyo nga dugay nang nagpuyo dinhi. Busa mga kalakaw bay atong suroyon no ang matag iskina sa hipodromo og tan-aw nato kung unsa ang hitsura niini karong tuiga 2026. Basin na patay makita nga mga timailhan sa iyang karaang kasaysayan. Kung ganahan mo ani nga klase sa travel ug history vlog, ayaw kalimot og pag-follow no sa atong page Lakaw Bay o sa atong YouTube Lakaw Bay. Salamat kay ha sa pag-subscribe ug pag-support. Amping ang tanan. Nakasunod minutan kuan. Garbage truck, maguna tabi. Di sila mo daawat og nakay malata nga basura. Dapat imo ilabay kanang di malata. Mo nino ang Barangay Hipodromo. Oval kay porma ba no? Nindot ni kuhaan og drone. Klaro yung view ba? Mga Pinoy yun, ayapon sa gawas, bisag na ashfall. Bisway klase, nanggawas mga bata, nagsigdua-dua.
Pagawas na ta. Libot na to.